Kung binablog akong bada mo palit sir. Binablog lang ako. Nag-mail lang ka sir. Nag-post ako sa office. Basi ganahan din mo. Tataw sir. Toto Apps Vlog. Sa pangalan? Toto Apps. Sige. Toto Apps Vlog. Toto Apps? Apps. Apps? Apps. ECS. Okay. Apps. Limpo po sir, no? Limpo po. Okay lang. Ito na, no? Yes sir. Bili lang sir. Kaya sa mo siguro nga eh. Kani sir? Kani, kadua. Kana. Bayo na. Tanawan. Nakaya na lang. Bilmiro, ay kani kadua. Kananduha na lang. Ay kadua. Sige sir. Ito na, no? Luto na sir. Muna. Sige. Dua kalimpo. Ganyan ipalit guys. Iusa lang ni sir. Isa na. Yes sir, wash out sir. Wash out. Okay sir, among customer na bagong palit. Salamat sir.